السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الثاني من الحلم الرياضي. ان شاء الله ما يكونش حلم، نتمناه حقيقه لمختلف الرياضات والرياضيين اللي راح يشاركوا في اولمبياد ريو في 2016. وجه تغير في التقديم، نتمنى ان شاء الله العوده السريعه لمريم عجال. وقبل تقديم لي زانفيتي تاع اليوم ضيوف الحصه هذا العدد الثاني، راح نشوف واش راح نهتموا اليوم في هذه الحصه. راح نبداوها بالاخبار الأولمبياد، وراح نتكلم على كرة اليد والبطولة الإفريقية في عددها 22 لا 22 إديسيون من كرة اليد، أين المنتخب الجزائري فاز اليوم على نظيره الكاميروني بفارق 7 نقاط 34 مقابل 27. وراح نختم كلامنا لأمسية اليوم بكرة الطائرة، المنتخب الجزائري السيدات اللي يحضر للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد ريو. الآن راح نقدم لكم ضيوفنا الكرام. عندي اليوم ضيفين. الضيف الاول لاعب سابق دولي في كره اليد، نقدم لكم السيد محمود بوعنيق. مساء الخير ومرحبا بك عندنا. السلام عليكم. مساء الخير. ومعنا ضيفه اخرى هي من المنتخب السيدات، منتخب سيدات لكره الطائره، صفيه بوخيمه. مساء الخير، مرحبا بك عندنا. وراح نجوز للطرف الثاني. معنا اليوم فاست اند فوريوس تاع 800 متر، كنا نحبوه كرياضي، اليوم نحبوه كانسان. سيد معنا سعيد قرني جابير، مساء الخير، مرحبا بك. نذكروا باللي انك محلل الحصه حتى نهايه ان شاء الله الاولمبياد 2016. ومعنا ايضا صحفي في قاعه التحرير، زميلي في قناه الجزائر، هو اللي بصر. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير محمد. إذا قدمنا لكم ضيوف اليوم، ضيوف الحصة الثانية من هذا الحلم الأولمبي. راح نبداو قبل ما نبداو النقاش راح نشوفوا آخر أخبار الأولمبياد. راح نعود بعد 3 دقائق. حرمت المحكمة الدولية الرياضية المصارع الأسطوري المصري كرم جابر من المشاركة في الدورة الأولمبية بعد رفضها تظلمه من قرار الاتحاد الدولي بإيقافه عامين عن ممارسة اللعبة في المحافل الرسمية بسبب أخطائه في تسجيل أماكن تواجده على مدار العام، وهو ما حال دون إجراء تحليل المنشطات له وفقا لنظام الاتحاد. وفشلت محاولة الرياضي في إقناع المحكمة الرياضية الدولية بتأجيل إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى حتى يتمكن من المشاركة في بطولة الجزائر خلال شهر أبريل المقبل المؤهلة للأولمبياد. وتم رفض الالتماس ضد القرار الذي يمنعه من المشاركة في أي بطولة قبل شهر أوت 2017، وهو ما يعني نهاية مشواره مع اللعبة واعتزاله، إذ سيكون قد تجاوز 38 من عمره. وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف البطل الأولمبي المصري مع تغريم الاتحاد المحلي للعبة 20,000 فرنك سويسري، والسبب خطأ في بياناته في تسجيل اللاعبين خلال عام 2015 بأماكن تواجده وتدريبه ومعسكراته وبطولاته من أجل تحليل المنشطات. وغاب المصارع المصري عن منح عينة المنشطات 3 مرات على مدار العام الجاري، وتنص لوائح الاتحاد الدولي على معاقبة المصارع الذي يغيب 3 مرات عن تحليل المنشطات خلال عام. فشل المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى منافسة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه تواليا، وذلك بعد أن تعرض للخسارة من اليابان ب2-1 في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريو. في المقابل حققت اليابان العلامة الكاملة بحصدها 9 نقاط لتتأهل إلى دور الثمانية مع كوريا الشمالية التي تعادلت بهدفين لمثله مع تايلاندا، لتتساوى كوريا الشمالية في رصيد النقطتين مع السعودية وتايلاندا، لكنها انتزعت بطاقة التأهل بسبب فارق الأهداف. يذكر أن أول 3 منتخبات في البطولة تتأهل إلى مسابقة كرة القدم في ألعاب ريو في البرازيل. قبل 8 أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها مطلع الصيف المقبل بريو دي جانيرو بالبرازيل، قامت إدارة ملعب ماراكانا الشهير بطرد 75% من الموظفين الذين يعملون في الملعب، ليصل عدد الموظفين المطرودين إلى نحو 40 عاملا. ويعتبر ملعب ماراكانا من أشهر الملاعب البرازيلية في العالم، وهو الملعب الذي شهد نهائي كأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين، وسيتم استخدامه في الألعاب الأولمبية في رياضة كرة القدم، كما أنه سيستضيف
حفل افتتاح وختام البطولة. وأشارت إدارة الملعب إلى أن السبب الأساسي وراء طرد الموظفين هو الاقتصاد في مصاريف الملعب، وخصوصا بعد المشاكل المالية التي يتعرض لها هذا الملعب، إذ وصل المبلغ المتراكم إلى نحو 250 ألف دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة لقطع الكهرباء منذ نحو الأسبوع، بينما ظلت المياه مقطوعة عن الملعب منذ نحو شهر. إذا مرحبا بكم في هذا العدد الثاني من الحلم الأولمبي. كان هذا آخر أخبار الأولمبياد، وراح نبداو نقاش في هذا العدد الثاني بكرة اليد. كما تعرفوا ليفينمون هو كأس إفريقيا في طبعته الثانية والعشرين. فوز المنتخب الجزائري اليوم بفارق 7 نقاط أمام منتخب الكاميرون 34 مقابل 27. المنتخب الجزائري اللي انهزم في أول مقابلة أمام المنتخب المصري. راح نشوف تقرير آخر من إعداد عصام عامر ونعود للنقاش مع اللاعب الدولي السابق محمود بوعنيق. في تحد جديد لكتيبة صالح بوشكريو، المراد منه إعادة الهيبة لحامل لقب البطولة الإفريقية الأخيرة، والتأكيد على أنه كان ولا يزال رقما صعبا في خريطة كرة اليد الإفريقية. 3 أشهر هي المدة التي قضاها الخضر في التحضير مع المدرب صالح بوشكريو، أين خاضت التشكيلة عدة تربصات في فترة قصيرة، وذلك لاستدراك ما فات والحرص على الحضور بأقوى شكل ممكن من خلال خوض لقاءات مع أندية ومنتخبات من شرق أوروبا والمعروف عنها القوة البدنية والسرعة الهائلة. السؤال الذي يطرحه جل عشاق ومتابعي الكرة الصغيرة الجزائرية هو: كيف سيظهر الفريق بالوجه الجديد له؟ والله حظوظنا قائمة لأنه حضرنا كما لازم، صح المدة قصيرة، صح فيه بيد عدة لاعبين جدد في الفريق، بصح لاعبين جديد عندهم إمكانيات. احنا أهم شيء في هذه المنافسة ندخلوهم نحطوهم في وضعية مليحة تاع منافسة، معناتها ما نكثروش عليهم الضغط، لأنك تعرف بعض اللاعبين كان اللي ضغط عليهم بزاف شوية يضيعوا إمكانياتهم. إذن بعد اهتزاز صورته أمام العالم أجمع باحتلاله المركز الأخير في مونديال قطر 2015 وانهزامه في كامل اللقاءات، ها هو المنتخب أمام فرصة جديدة لمصالحة الجماهير من بوابة الكأس الإفريقية. الناحية المعنوية بدينا نخدموا فيها من الأول، لأنه كنا نعرفوا بلي الفريق منهار، بخصوص اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم كانوا تقدر تقول منهارين نفسانيا. بصح المرحلة هذه إن شاء الله احنا جزناها وما نقعدوش نبكيو عليها على كل حال، لأنه لو كان تحوس على الأسباب تاع الخسارة راح تخسر. إن شاء الله نفخا نوتر ميو إن شاء الله باش نكونوا على هوتور وين نيفاسيو لا ديسيبسيون تاع لاني باسي تاع المونديال. إن شاء الله بوركوا با ديفوند لو تيتر تاعنا إن شاء الله. المباراة الافتتاحية كانت أمام صاحب الأرض والمرشح الأول لنيل اللقب المنتخب المصري المدعوم بجماهيره الغفيرة. ضغط كبير عاشه رفقاء بن مني خلال اللقاء، كيف لا وآخر المباريات بين الفريقين انتهت لصالح الفراعنة بفارق 14 هدفا. اللقاء في بدايته كان متكافئا وغلب عليه الطابع التكتيكي، فيما اتسم أشبال بوشكريو في أطوار اللقاء بالتسرع وغياب التركيز، ما كلفهم إهدار فرص سهلة للتسجيل والتسبب بأخطاء كانوا في غنى عنها، والدليل تسجيل المصريين لنسبة معتبرة من الأهداف من علامة 7 أمتار، إضافة إلى تألق الحارس كريم الهنداوي الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات رفقاء الواعد أيوب عبدي، مستحقا بعدها لقب رجل المباراة التي انتهت بنتيجة 22 هدفا ل18. اللقاء الثاني للمنتخب جمعه بنظيره الجابوني، أين أظهر اللاعبون نجاعة هجومية بتسجيلهم 35 هدفا، إلا أنه في الجهة المقابلة عابهم البطء في الناحية الدفاعية لتستقبل شباكهم 24 هدفا، إلا أن الأهم هو تحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الانهزام في المباراة الأولى. ثالث المباريات كانت ضد الجار المغربي، ديربي بأتم معنى الكلمة، نظرا للإثارة التي ميزت المباراة التي لم تحسم إلا قبل النهاية بدقيقة واحدة. البداية كانت مثالية بعدما أخذ المنتخب زمام الأمور وبلغ الفارق 5 أهداف كاملة مع نهاية الشوط الأول. في
في الشوط الثاني انقلبت الأمور وغاب التركيز عن أشبال بوشكريو ليقلص المغاربة الفارق إلى هدفين. وما زاد الطين بالله هو ارتكاب اللاعبين لأخطاء كلفتهم اللعب منقوصي العدد أغلب فترات الشوط، بعد أن خبرة اللاعبين مكنتهم من الحفاظ على التقدم والخروج بالمباراة إلى بر الأمان. هذا ولا يمكن إغفال دور بن مني الذي كان رجل المباراة بامتياز، لكن الإصابة التي منعته من استكمال البطولة عكرت فوز المنتخب. إذا هكذا كانت بداية المنتخب في البطولة الإفريقية، فهل سيستطيع هؤلاء الشبان إكمال المشوار وتحقيق اللقب الذي سيحملهم إلى ريو 2016؟ إذا سي محمود، اليوم راك معنا لاعب سابق دولي في كرة اليد، سمعت التقرير من إعداد عصام عامر. المنتخب الناخب الوطني صالح بوشكري والناخب قادم الجديد اللي عاد منذ 3 أشهر ديجا كان عنده مشاكل قبل بداية الدورة هذه 22، كونفلي مع الفيدرالية اتحاد البحريني، كان مدرب. اليوم يتكلم على حظوظ المنتخب الجزائري، يقول باللي إلي كونفيون، عندنا حظوظ خاصة في هذه الدورة. كان منتخب مصر ومنتخب تونس، زوج منتخبات قويين في اللعبه، وخاصه المنتخب المصري استعمل نوع من الحيله، اختار المنتخب الجزائري كاول خصم بروميير ادفيرسير باش يوزن ان بو لا تمبيراتور هذه، بور بوزي ان بو لا تمبيراتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المنتخب المصري ماشي يستعمل الحيله، يعني الفريق اللي يكون منظم عنده الحق باش يخير الفريق المباراه الاولى والفريق اللي يحب. يعرف نمط المنتخب الجزائري، ويعرف باللي المنتخب الجزائري في كل مرة في أي بطولة أو أي مباراة أو أي دورة ينطلق ببطء، يعني من بعد ذلك يعني il démarre progressivement, on va dire jusqu'à la demi-finale ou la finale. Donc il a utilisé le défaut les Algériens pour maîtriser et pour gagner facilement, on va dire entre guillemets facilement. حاب تقول سي محمود انه المنتخب المصري خاف انه المنتخب الجزائري يبدا من القمه وينهي الدوره في القمه. المنتخب الجزائري هو في كل مره هكذا، يعني يبدا. هذا راجع للنقص التحضيرات اللي كنا نواجهوها في كل مره. الفرق اللاعبين انا نلاحظوا فيهم في كل مره يدخلوا في المباريات، والمشكل نورمالمون سي لا بريباراسيون. لي جوار يدخلوا في المباريات قبل المباراه، حنا ندخلوا في المباريات في الدوره. الشيء اللي عرفوا نظن الفريق المصري واللي يعني الى يوتيليزي كوم ان بوين ديبار. ولحد الان مباريات تبعت البطوله من اللي بدات من مباراه مصر حتى مباراه الكاميرون اليوم، كيف تقيم الاداء، خاصه انه الجميع يقول لك اداء تقريبا متواضع من المنتخب الجزائري؟ هي في الحقيقة أولا المباراة الأولى اللي نهزم فيها ضد مصر شفنا تحسن. المباريات اللي جازوا يعني اليوم شاهدنا المباراة الرابعة. y avait de l'amélioration soit technique ou tactique. Le problème ça reste toujours que c'est vrai que l'image تاع الفريق الوطني يعني plus la même. خاصة انه منتخب قوي، منتخب قوي، سبع القاب، 7 ألقاب، عندنا لاعبين ما شاء الله، عندنا مونترينر ما شاء الله يتو. عندنا تقاليد في كرة القدم في الجزائر، في كرة اليد، في كرة اليد تقاليد. يعني كل الناس تعرف. سي بور سا كو ليكيب ايجيبسيان على فيبور يلا شوازي l'Algérie comme premier adversaire. C'est pour liquider en cas de problème, en cas de défaite, ils ont le temps de rectifier. ما نظنش باللي المنتخب الجزائري حضر هذه البطوله اون فادير على فيت، وما تحسش باللي كلاعب سابق عندك اون سيغتان تكنيسيتي في لو جو، ما تظنش باللي هذا المنتخب الي اون مونك دو ماتوريتي؟ وقالها المدرب الوطني، قال لك حضروا البطوله الافريقيه في 3 شهور. انا وبطوله افريقيه ما تحضرش في 3 شهور. الناس راهي تحضر الاولمبياد ماشي تاع ريو، تاع الجايين. الناس يتحضر في البطولات العالميه ب3 سنين ب4 سنين على لافونس. حنا مازلنا في 3 شهور 4 شهور شهرين. مالك تهضر انت ما سي بروبليم دو بيرسبكتيف، ما راش نشوفوا البعد. y a pas bien sûr il y a pas de planning, il y a pas de structure, il y a rien. Je suis désolé, كاين des joueurs de qualité, on a des bons athlètes.
في كاع في كاع les disciplines. Le problème, la gestion après, ça c'est autre chose. Le planning, ça c'est autre chose. Problème de suivi. On est en train, pour ne pas rentrer dans certains détails, on est en train de payer ce qui s'est passé, ça fait 2-3 ans. تقريبا 23 شهر البطوله متوقفه. اثر كثير على اللاعبين. هذا oui, c'est un point très important. Il faut pas oublier même مور المونديال في قطر 7 شهور اظن ما كان لا مدرب. خاصه لا. انه سي محمود، خاصه انه مونديال نقدروا نقولوا انه مونديال كارثي. خلينا نعمل مونديال كاريتي كل الناس يعرفوها هدايا، لكن مور المونديال qu'est-ce qu'on a fait pour prendre en charge l'équipe nationale et les athlètes, et on a joué le championnat d'Afrique, on a gagné le championnat d'Afrique. Comment on fait pour défendre notre titre? 7 mois sans entraîneur, 7 mois sans stage, 7 mois sans DTN. Il faut se poser la question. Et je pense que ça, c'est le rôle des journalistes. Si on est professionnel, on met la pression sur la fédération ou sur X ou Y. Vous avez participé à 6 CAN, vous êtes champion d'Afrique en 89 avec Derouez. En tant que joueur, vous avez eu beaucoup d'expérience, vous êtes resté 15 ans pour l'équipe nationale. Quand vous participez à ce genre de compétition, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez regardé le match. La presse, elle dit, vous avez parlé de la presse, elle dit que l'équipe monte en puissance, mais ce n'est pas votre avis. Ben certainement, ça dépend. Déjà la participation qu'on a, ça dépend. Chaque tournoi, chaque championnat d'Afrique est particulier. Après, c'est l'attitude et le professionnalisme de chaque athlète. Lorsque chacun connaît son rôle, c'est plus facile déjà pour l'athlète et pour l'entraîneur. C'est juste une petite remarque, c'est mon avis personnel, j'espère que je me trompe. Sur le terrain, ce qui se passe maintenant, c'est que dès qu'on a joué contre le Gabon, contre le Maroc et contre le Cameroun, on a démarré très très fort. On pouvait, par exemple, tuer le match à 15 minutes. Surtout contre le Maroc. Le problème, lorsqu'on n'a pas le mental d'un professionnel et on ne fait pas son job, sur le terrain, ça devient de l'anarchie, l'indiscipline. C'est-à-dire chacun essaye de faire le travail de l'autre. Alors si chacun fait son travail, je ne vois pas pourquoi, si on mène à 15 minutes de 7 ou 8 buts ou 10 buts, et on arrive à terminer la mi-temps, un match nul, ou plutôt le match, à plus 2 ou plus 4. Si on prend l'écart et on gère avec professionnalisme, je ne vois pas comment l'équipe adverse تلحقنا. لكن سي محمود، ما هو الحل؟ راك تهضر على لو مونتال. لا اللي لازم يتدخل باش هذا لو مونتال يبقى ملي تبدا المباراه حتى نهايه المباراه. اسكو هذا عمل تاع ناخب وطني، ولا هذا العمل يبدا من اللاعب بحد ذاته ومن بعد نروحوا للناخب الوطني؟ Le problème, c'est pour le mental. C'est vrai qu'il y a une tâche. Tout le monde normalement, tout le monde doit participer. Ça commence au niveau des clubs. Après, c'est au niveau de l'équipe nationale. L'équipe nationale, Saleh Bouchkri, ça fait 3 mois. Sur 3 mois, il peut pas faire grand-chose. Il n'a pas la baguette magique. Voilà. Sur 3 mois, en plus, on parle de professionnalisme. Professionnalisme, c'est de la science. C'est pas du bricolage, c'est de la science. Pour forger quelqu'un sur le plan mental, il faut quelques années quand même, plusieurs années même. Mais Bouanek, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale a été remaniée à 60%. Il y a 10 joueurs de 2014 qui ne jouent plus dans cette équipe. Ouais. Il y a des jeunes. La révélation, c'est Ayoub Abdi qui a 19 ans, il a du culot, on l'a vu. Il a marqué. Qu'est-ce que vous pensez de Ayoub Abdi? Il ne se pose pas de questions, il fait son job. Moi, personnellement, je suis très satisfait et c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Oui, et aujourd'hui, on a vu le gardien Bousmal qui a fait un grand match, qui a remplacé Ben Menni aussi, qui a fait un grand match aujourd'hui, Bousmal. Heureusement. Heureusement, les athlètes, ça existe, les athlètes. Il faut s'occuper, je sais pas, il faut faire, à la limite, on n'a pas besoin de génie. Ouais. On imite les gens qui ont le niveau mondial. راح سي محمود راح نتكلموا على جوستومون على بوسمال اللي عوض عبد الله بن مني الحارس رقم الاول في المنتخب الجزائري. راح نروحوا لجابر، ماشي اختصاصي في العاب القوه، اختصاصي في كره اليد كذلك. يفهم عنده الثقافه في كره اليد.
بارابور على كيسيون اللي بوزيتها له دور المدرب او الناخب الوطني. Je pense que Bouhanir il va pas me contredire en disant que à un moment donné l'Algérie avait un entraîneur, c'était un manager du hand. Ça veut dire que qui كان يوقف sur le terrain, les joueurs ils étaient comme à l'armée. Ça veut dire que rien qu'avec le regard ils savaient tout le monde où se placer. À l'époque, c'était l'entraîneur que, à peine il parle, tout le monde était sur place. Donc, je pense que Nakhb El-Watani, dans un sport collectif, il a un rôle, mais vraiment principal, sur la gestion morale de l'équipe. Il a chaque fois il est incertain, parce que c'est les joueurs, ils se retournent vers leur entraîneur. S'il est incertain, le joueur, il va se douter. Vu ils sont jeunes, ils n'ont pas encore assez d'expérience dans les grands championnats qui est le championnat d'Afrique ou la Coupe d'Afrique. Donc, ils se retournent automatiquement vers Bouchkrio. Bouchkrio aussi, il est énervé, il n'arrive pas à contrôler, on va dire, entre parenthèses, ses nerfs ou sa joie. Les joueurs ما عندهمش l'expérience pour être aussi professionnels que لعبت كرة اليد جابر؟ Oui, j'étais joueur, mon père الله يرحمه était joueur national. حياتي كاع في الهوند ومن بعد كحت الاتليتيزم هربت. كيفاش تشوف تقييم المنتخب الجزائري في هذا 4 مباريات؟ بون لو هوند تقييم صغير ماشي ما تقييم صغير تاعي سانسيرمون راهم كيما ليكيب ديتالي في الفوتبول راهم طالعين حبه حبه راهم طالعين حبه حبه سي كونتينيو réellement comme ça ils se ressoudent vers les derniers le dernier quart d'heure surtout. ان شاء الله on ira bien. صافيه تحبي تقولي كلمه انت اختصاصيه في كره الطائره ولكن معنا اليوم كره اليد تفضلي. Bon, d'après ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont prévu sur l'analyse de HD, ils ont commencé pas à 100%. C'est-à-dire, justement, c'est pas le niveau à 100%. Ça, je le trouve aussi chez nous aussi, chez les filles, le volleyball. On a cette attitude de commencer avec un pourcentage moins élevé par rapport à les matchs à la compétition. Donc c'est un bon signe d'après ça. Et je dirais à ces athlètes bon courage et bonne continuation. كما يحب يعيط لك جابر صافيه بوتلا صافيه بوخيمه. كنا نتكلموا على المونطال شي ان جوور بروفيسيونيل لاعب احترافي سواء في كره القدم سواء في كره اليد سواء في كره الطائره. C'est très important. Un athlète qui est dans une compétition très importante qui m'a aidé, c'est très important d'avoir un moral, il y a un objectif principal. Si on n'a pas un objectif fixé, on ne peut pas y aller loin. Il faut vraiment chercher le meilleur de soi. شكرا لك. كنا نتكلموا الان عن عبد الله بن مني. البارح زميل ولي بالسول قام باتصال مع الحارس بن مني اللي الى حد الان الحمد لله سي با بروبليم دو ليغامون يتكلم على ان بروبليم في لو جونو. راح نسمعوا واش قال ومن بعد نعودوا ان شاء الله. اكزاكتومون على باليش عندي دروك بور لانستون باسكو درت اون راديو البارح بون ما بان فيها والو. درت ان تيست كلينيك مع الطبيب بور فوار اسكو سي فريمون غراف ولا لا. مي جو بريفير فار اون ايرام من على 2 ولا 3 جور ان شاء الله. هو لو تيست اللي داره لي يقول بلي سي با لي ليغامون. يقول لي بلي لي ليغامون راهم انتاكت. جاسبير ان شاء الله باسكو هذيك هي الحاجه اللي خايف منها. مي قلت لك جو بريفير فار اون ايرام ان شاء الله باش موا بنادم يكون على باله اكزاكتومون اش عنده. Les conseils, c'est simple. Je lui ai demandé d'être serein et surtout ne pas se faire trop de pression parce que هذاك هو المشكل. Sinon, les qualités, il a de grandes qualités. Du coup, juste jouer comme d'habitude et sans pression. إذا كان هذا معنا لاعب رقم 1 في المنتخب الجزائري لكرة اليد عبد الله بن مني. سي محمود عبد الله بن مني حارس اللي كي دخل هو المنتخب الجزائري ما حسيناش غياب سلاح عبد الملك اللي عطى المنتخب الجزائري ويعودوا بوسمان. على كل حال كل واحد الخصوصيات تاعو شاكان سي كاليتي تو سي سكي في لا فورس دو ليكيب دو ناسيونال و اوتر. عبد الله نتمنى له الشفاء. قام بدوره وكان طالع في المستوى تاعو في كل ماتش كان يظهر احسن يعني كان يدخل في المباريات.
ما تعرفوش الحظ، وان شاء الله نتمنوا له الشفاء، وان شاء الله تكون الاصابه حاجه خفيفه. كانت اصابه انودين، مام اللاعب المغربي سيتي با اكسبري. وابا اوروزمون بيان سور اوروزمون سيتي با اكسبري. هو خروجه خرج باش C'est un sport. Et pourtant c'est un gardien. Si c'était joueur contre joueur, ça peut être plus grave que ça. Voilà, exactement. Mais Ben Menni, quand même, il est solide, mais on a vu le choc à la télévision, ça fait peur quand même. Lorsque tu es en l'air et déséquilibré, En ça n'a 96, rien à ce qui s'est voir. passé pour toi. C'est aux Jeux Olympiques. Voilà, Ouais. Jeux Jeux Olympiques, Olympiques, la même chose, premier match contre l'Égypte, j'ai voilà. perdu mon genou moi aussi. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Saleh Bouchikri lorsqu'il annonce que l'objectif de l'équipe nationale, c'est être parmi les 3 premiers? C'est pas défendre le titre. Ça, c'est son avis personnel. Bah, je dois le respecter. Moi, j'ai un autre avis. Ça, c'est autre chose. Peut-être c'est plus facile pour moi parce que je suis sur le plateau, lui, c'est sur le terrain. Moi, j'ai toujours été éduqué et on m'a dit toujours il faut viser la lune. Au pire, on a tiré sur les étoiles. Il faut toujours viser l'objectif essentiel. Oui, mais ça reste quand même difficile en Égypte, puisque d'après les statistiques, c'est la 5e fois que l'Égypte organise la CAN. Ils ont gagné 2 fois sur 4. Voilà. Donc, il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'arbitre algérien. Oui, il y a 2 Russes. Il n'y a pas d'arbitre algérien. Oui, Il n'y a aucun Algérien à part l'équipe nationale. Et ça rentre dans un autre domaine où notre fédération, ou je ne sais pas, il y a un problème quelque part. D'ailleurs, c'est la première fois aussi où il y a 2 arbitres étrangers. Vous êtes pour l'arbitrage étranger dans une CAN de handball? Pour la Coupe d'Afrique, je suis pour, oui, parce que le niveau des arbitres, le niveau des nations, il y a une grande différence quand même. ونذكروا باللي مصر اللي تحتضن كاس افريقيا تحتضن ايضا كاس العالم في 2021، ونذكروا باللي الفائز بهذه البطوله راح يروح راح يمثل افريقيا في ريو، والثلاثه الاوائل راح يروحوا المونديال فرنسا. اسمح لي محمد, le deuxième de ce tournoi jouera un tournoi international qualificatif Olympiade. Et dans ce tournoi, ça s'appelle tournoi mondial 1. Déjà, il y a la Pologne, la Slovénie, le Chili. Et le 4e, c'est... C'est pas facile. C'est plus difficile que de gagner le titre africain. خاصة le niveau mondial نعرفوه شفنا المونديالات اللي فاتوا. Et si je peux rappeler, Mohamed, juste 2 minutes, parce que lors de ces Rio, il y a 12 qualifiés, 12 nations qualifiées. Il y a le Brésil, pays hôte, la France, championne du monde 2015, le Qatar, qui a gagné le tournoi asiatique en 2015, l'Argentine, panaméricain, et il y a une place dans le championnat d'Europe qui se déroule actuellement en Pologne, qui se termine le 31 janvier. Donc voilà. Et pour te dire, parce que tu as cité la Pologne, elle a battu la France. Oui. Ça fait quelques jours. Oui. Donc ce sera la compétition elle est plus difficile que le championnat d'Afrique pour se qualifier. نعم. وراح نحبسوا الكلام هنا وراح نشوفوا رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره اليد كان تكلم على المشاكل العده للمنتخب الجزائري. كانت في ندوه صحفيه قبل الذهاب الى مصر. راح نعودوا بعد حين. بيان سور لابد يكون هدف. يعني يا الناس قبيلات نسمع واحد ما حبيتش باش ندخل في هذا الموضوع باسكو قريب كنت ما بين الاولين في هذا الماده هذا اللي يتكلموا عليها الناس كلهم دي ميثودولوج ماشي دي ميثودولوج دي ميثودولونغ. انا نقول سي دي ميثودولونغ ماشي دي ميثودولوج. فهمت؟ 20 سنه وحنا خدمنا في هذه الماده مع الناس مع خبراء في هياكل دوليه وكلش. انا ما زلتش مانيش مقنع باللي تحضير الفريق الوطني مربوط غير بتربصات الخاصة نتاع الفريق الوطني. هذه ما كاش أي خبر اللي ينجم يقولك هكذا. الفريق الوطني يتكون ومتركز أولا على الجمعيات. لا بروف راكم شايفين في كرة القدم. يعني عندنا كرة القدم عندهم تمويل يعني 270 مليار يا إما كان اسمع 270 مليار. ستادير ننجم نشري فريق نروح نشري الناس من برا وندير فريق وطني. بون بصح المفيد ولا واني كان بطولة كان بصح منين جبنا اللاعبين؟ منين جبنا اللاعبين؟ والناس راهم يهضروا يقول لك وي 7 موا 6 موا
مي ما راكمش تشوفوا الفريق الفرنسي، روحوا ادخلوا في السيت تاعهم وتشوفوا شحال من المراحل التربصيه كان عندهم الفريق الفرنسي. ما شفتوش باللي احنا كان عندنا مشكل باش نجيبوا اللاعبين تاعنا اللي راهم في فرنسا باسكو البطوله مستمره. اذا كان هذا لو كود جول تاع رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم السيد بوعمره. سيد محمود، ظن باللي 20 سنه est-ce qu'on doit se situer le temps تاع اللي قعدنا في الدومين pour pouvoir gérer une fédération telle que la fédération de handball، خاصة يقول لك احنا روحوا شوفوا في لو سيت انترنت تاع المنتخب الفرنسي. الوغ احنا كفيدراليه ما عندناش سيت انترنت. C'est normal, c'est vrai ce que tu es en train de dire. On n'a pas de site. Malgré le retard qu'il est en train de dire et tout, normalement, si on est en retard, normalement, on doit bosser plus que les autres. Nous, c'est l'inverse. On l'a dit tout à l'heure, 7 mois sans entraîneur, sans DTN. Le problème de l'équipe nationale, ça a toujours existé. باش تروح t'entraîner ما كانش وين t'entraîner. نباتوا في les hôtels, des fois نباتوا في العرس. انت راقد وتسمع في العرس. C'est des petits détails qui font très mal. On peut pas parler de performance. يقول لك هو يدير الفرق بين منتخب جزائري كرة اليد ومنتخب كرة اليد لكرة القدم sans faire de louange à personne. ماناش هنا pour faire des louanges. مي نظن انا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاضر tout au long de l'année. وهنا في 7 أشهر غيابات. في 7 أشهر ما كان لا تربص لا مدرب. C'est une situation alarmante. Moi, je suis contre de comparer, par exemple, avec la fédération تاع الفوتبول. نقعدوا في الهاندبول. نحبوا نتعلموا نشوفوا اللي خير منا في الهاندبول. خلينا من الفوتبول. الفوتبول سي ابار. نحبوا نتعلموا نشوفوا الشامبيون دي موند بوركوا il est champion du monde. نحبوا نتعلموا على فرنسا. نحبوا نتعلموا فرنسا toute catégorie champion du monde. Champion du monde senior, U21, U19 et les juniors. Ils ont assuré 20 ans les athlètes. Ils n'ont pas besoin. La relève, elle est assurée. Ils sont champions du monde, toutes catégories. Là, on va comparer, par exemple, avec la fédération française. وهل ظن باللي اليوم لازم نديروا مقارنه بالمنتخبات الاوروبيه، منتخبات قويه راك ذكرتهم، ولا لازم نقارنوا واش راهم يديروا المصريين والتونسيين؟ Ah non, on préfère, moi personnellement, je préfère نشوف champion du monde. Pourquoi il est champion du monde, leur façon. قلت لك sur certaines choses, on n'a pas besoin d'avoir des génies. C'est juste d'imiter les gens qui ont trouvé la solution. هل ظن باللي كاين خلل في التسيير؟ بدون لغه خشب sans langue de bois. Sans langue de bois et tout, المشاكل باينين. انا قلتهم لك نهضروا على التريك لو بلو سامبل. لوسك تخلص champion d'Afrique, tu es champion d'Afrique 7 mois sans stage, sans entraîneur, il y a un problème grave. Tout le monde le sait. Sans rentrer dans les autres détails. Juste ça, c'est déjà assez. Tout le monde le sait, mais حد ما يتحرك. Justement. تفضل جابر. En tant qu'ancien athlète et tout ça, moi ce que je comprends pas, ça ne concerne pas uniquement le handball, hein, mais كرياضات رانا نتكلموا على كرة اليد. بارلون جيون على كرة اليد لاني خالق في كرة اليد، ملي خلقني ربي سبحانه وانا في كرة اليد تبع تحت الالعاب القوة، دونك كرة اليد نعرفها بيان كما قلت في اول الامر. كرة اليد حنا من زمان نعرفوها شامبيون دافريك، مي قعدنا في شامبيون دافريك. Donc, on reste localement, c'est Bouamra, il a parlé du football. On a le football, on a l'athlétisme. L'athlétisme, on était champion d'Afrique, ils avaient des champions d'Afrique. On a انتقلوا حتى ولو اليوم عندنا مشاكل في الالعاب القوى، لكن انتقلت من شامبيون دافريك، حوسوا المشكل وطلعوا حتى جابوا ابطال عالميين وابطال اولمبيين في الالعاب القوى. Le problème تاع الهوند c'était une discipline qui était champion d'Afrique قبلنا. ils ont داروا الحدث قبل l'athlétisme وخلقوا كما يقول لك الجمهور الجزائري beaucoup de jouissance sportive. Donc aujourd'hui je vois que les fédérations telles que je parle de la fédération, je ne parle pas de la personne du président, les présidents qui sont passés jamais اهتموا باش يطوروا هذه اللعبه. toujours قعدوا كيما حكايه جو ميكسكوز بصحاب الفوتبول حكايه 82 ربحنا 82 ربحنا الالمان وقعدنا في الالمان. Donc c'est le même problème. Mohamed, moi je suis pas pour ce que tu es en train de dire parce que bien sûr je vais donner mon رأي. Bouanek il fait partie de la génération de la réforme sportive de 77 76. Fait la réforme, il y a eu des athlètes algériens, le sport algérien était sur le toit de l'Afrique.
l'équipe nationale, football, handball, volley, basket, etc. Même l'athlétisme et tout. Donc, c'est un problème de réforme sportive. Elle s'est arrêtée en 90. Même l'équipe nationale, avec Tadraliha, Assad Bloom, etc., la génération avec 89. On n'est pas parti aux Coupe du Monde à 90. Le handball, c'est la même chose avec Derouez, parce que c'est des cycles, le sport, c'est des cycles, les disciplines. L'Algérie, elle a 7 titres, 81, 83, 85, 87, 89. Après, 96, Agda, et 2014. Oui. L'Égypte, en 91, leur premier titre. Ils ont 5 titres, 92, 2000, 2004, 2008. La Tunisie, ils ont 9 titres. Bon, 74, c'était la première CAN, 76, 79. Après l'Égypte, les Tunisiens, pardon, ils n'existaient plus jusqu'en 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2012. Donc, maintenant, le partage les CAN, c'est entre l'Égypte et la Tunisie depuis les années 2000. Là, on est en régression. Donc, ce n'est pas un problème de président. C'est un problème. Non, ce n'est pas un problème de président de fédération ou là, tu as football. Le handball, il faut être fier parce que c'est des joueurs locaux quand même. Hadouli Ramiroho, etc. On a peut-être 1 ou 2 qui jouent dans les championnats français. Le football, c'est le contraire. Donc, moi, les Algériens, oui, bien sûr, on n'est pas contre, heureusement. Oui. Mais seulement, donc, il faut choisir la politique. Soit le handball, le basket, Djibou Milhik, on est là à l'été, là au championnat. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Un Algérien reste un Algérien. Maintenant, on cherche la performance. Oui. Pourquoi on amène des joueurs de l'étranger, soi-disant entre guillemets, à l'étranger. On ramène le meilleur des meilleurs, the best of the best. D'accord. Pour ne pas parler de football, c'est le problème de mentalité. Ouais. Ce n'est pas question de moyens. Le moyen, ça, c'est autre chose. Je l'ai dit, je le redis. Un athlète, c'est un athlète. Déjà, il faut poser la bonne question. C'est quoi un professionnel? Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. C'est quoi un professionnel? أنا نشوفه في الشامبيونات تاع الفوتبول بكل احتراماتي les footballeurs, il n'y a que le titre qui a changé. On a plus de problèmes que كما كنا amateurs. Il faut comprendre ce que c'est un professionnel. Avant tout, c'est un état d'esprit. Avant tout. حنا نعرفوا البروفيسيوناليزم غير في الدراهم. الدراهم, je suis désolé, s'ils sont mal gérés, ça va détruire le sport. Alors que le sport a besoin d'argent pour progresser. C'est une contradiction. Tout dépend comment on utilise l'argent. C'est un état d'esprit, être professionnel. Moi, quelqu'un qui est algérien, il se confie la Suède, ou il se confie le Zaïre, ou les Zaïd, c'est les performances, c'est l'équipe nationale, ce n'est pas un club. C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale, elle appartient à tout le monde. Tout le monde. Mais je ne suis pas contre que l'équipe nationale appartienne à tout le monde. Mais pourquoi il faut une réforme sportive. Parce que s'il n'y a pas de réforme, ouais. Parce que le football, c'est pas tout. Mais l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans le sport, on le sait. Mais s'il y a une réforme comme celle de 77, une assise sportive, là, il y aurait eu... J'ai assisté une fois j'ai assisté après le championnat du monde. C'était à l'ISTS, où il y avait des grands techniciens et des docteurs. Et ils ont décortiqué le championnat du monde. Il y avait même le représentant à le ministère. J'avais pas envie de parler, mais à la fin, j'ai parlé parce que c'était à certains moments, les participants, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai dit. Ya Ibad, le système de sport, il est faux. Tout est faux. On parlait de la participation du championnat du monde, Fil Qatar, de l'équipe nationale. Ils ont décortiqué tout. Mais il faut voir les moyens qu'ils ont là-bas. On n'a même pas une salle. Trouve-moi une salle. حبيت نرجع محمود جوستوم على واش قال هو يقول لك لا دوميناسيون في لي بارتيسيباسيون لتونس والمصر. انا نقول لك بكل صراحه سي ان بروبليم دانفراستركتور. يعني تو السيستم يفو ما نتكلم معنا نتكلم بين تونس ومصر والجزائر. احنا تخرج من صاله من قاعه حرشه. سي لو في توتال. يا با نم حرشان سي لو في توتال. ومعنا رياضيه معنا هنا في التدريبات تاعهم كل مره يسون باراشوتي كل مره في قاعه 50 كيلومتر 20 كيلومتر لومبوتياج راح نقول لها اسكو المنشات اللي عندنا شوف لي سال في الشتاء شوف نهضروا درك هاتيك شويه بون moi j'ai la chance j'ai joué énormément à l'étranger d'accord نحكموا n'importe quelle salle
On va dire c'est la meilleure salle qui existait في الجزائر نروحوا للحرشه. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a ni basket, ni volley, ni handball. Le revêtement, تروح تلعب t'es mort, تروح direct للسبيطار. Question de nettoyage, hygiène et tout, ça c'est autre chose. Mais qu'il n'y a aucune salle qui est chauffée en hiver. Alors que Harsha, avant que le نحرق, كانت climatisée, ils n'ont jamais utilisé le climatiseur. Alors qu'on a joué des fois avec guichet fermé, où il ne peut pas respirer. Oui, mais est-ce que c'est un problème de salle ou c'est un problème de travail, Non, non, de méthodologie, de technicien? Des fois, avec un petit détail, on peut gagner une guerre, pas une bataille. Un petit détail de rien du tout. Exactement. Un petit détail de rien du tout. Le système déjà il est faux. Les infrastructures ما عندناش. انا يعني مخلوع نشوف باللي حابين يورغانيزيو الشامبيونات دي موند تاع لي جونيور. Mais il y a la salle de Chiraga qui est magnifique, la nouvelle. Ah non, non, روح ادخل للصاله. Dans chaque wilaya, il y a une salle. روح ادخل للصاله تاع شراقه. راح نشوف سي محمود راح نشوف باسكو انا في ذهنيتي في اون سيغتان لوجيك بور اتر ان شامبيون دو موند il faut être professionnel باسكو فرنسا باش دات الكوب دو موند ما راحش يستناو اون ريفورم سبورتيف ولا لازم يكون سي ان بروبليم دو جيستيون سي ان بروبليم دو سي ان بيرسون سي ان بروبليم دو بيرسون راح نشوف جوستومون صافيه معنا راهي تحضر لو ديرني تورنوا افريكان اللي اهل الاولمبياد مره في شراقه مره في قاعه اخرى وكان المره اللي فاتت كي لعبتوا لو تورنوا افريكان في قاعه حرشه كان لاعبات كره الطائره سمعتهم يشتكيوا كان البرد في شهر فيفري وفي البوليده. وي سي ان انورم بروبليم سا باسكو صح شاك سال وعندها دي بروبليم تاعها في بليده لقينا دي ديفيكولتي تاع البرد. Récemment aussi, c'était في رمضان, c'était le Grand Prix mondial. C'était واحد السخانة ما نقدرش نحكيو شغل elle empêche vraiment شغل de jouer très à l'aise. شغل c'est un problème. خلاص مازال les salles بالزنك. C'est des dépôts, c'est pas des salles. On a trop négativé. Non, on parlait des problèmes. On parlait des problèmes parce que lorsqu'on se perd, on revient au point de départ. On est revenu au point de départ. C'est très important. تروح أنت للحرب بلا سلاح. ما تروحش. C'est ça le problème. Oui, dans le on va revenir en bas de l'équipe nationale quand même. C'est la 22e CAN. Il y a 21 titres. Les 21, ça tourne entre l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Je suis d'accord. L'Algérie a joué 14 finales. Oui. Elle a perdu 7 et elle a gagné 7. Oui. 14 sur 21, ça fait plus de 80%. Oui. Donc, le handball, on ne va pas dire que c'est catastrophique. C'est le Qatar, dernièrement, OK, on était là-bas. C'est vrai que c'était catastrophique parce que les conditions. Mais le handball a toujours satisfait l'Algérie. Il a toujours amené des médailles. Je vais t'apprendre peut-être quelque chose. Wallahi al-Adim, ce que je veux dire, c'est la réalité. Vous pouvez demander aux anciens athlètes. Lorsqu'ils vont au championnat d'Afrique, l'Égypte, بكل احتراماتي, et la Tunisie, مازال ما بديناش كي نجوا داخلين. يتضربوا على la deuxième place. C'est interdit dans leur tête, ils يخموا à la première place. حنا on a laissé notre place pour qu'ils gagnent les titres هذوما. Normalement, si on ne laisse pas la place aux autres, mais Dieu يطلعوا. Si on n'invite pas les autres à prendre notre place, il faut se battre pour prendre la place d'un leader. Il faut se battre. C'est Mahmoud. احنا نخدموا باش ندخلوا دراهم dans quelques instants spot publicitaire. Je vais faire un tour de table rapidement. اسكو دون باللي المنتخب الجزائري يقدر يحافظ على اللقب اللي يربحوا في الجزائر في 2014. Ce que je souhaite, moi je suis un ancien joueur, je suis algérien et je suis avec l'équipe nationale dans le Maoula Moudloma. Et ce que je souhaite, c'est de battre la Tunisie en demi-finale et gagner l'Égypte et aller à Rio. C'est tout à fait normal. Et je le souhaite sans arrière-pensée, sans rien dire. Inch'Allah. Safia. Inch'Allah,
On l'espère tous, parce que ce sera plus facile de gagner le tournoi au lieu d'aller, comme il y a un deuxième tournoi qui va se dérouler, je sais pas, en Pologne ou je sais pas. Ça va être plus difficile. Donc j'espère bien et je souhaite vraiment bon courage. Inch'Allah. Vous êtes pessimiste ou optimiste? Je ne suis pas pessimiste. Non, moi je suis pas pessimiste, je suis optimiste de nature, mais seulement je suis logique. Il y a une réalité. Bouaniak, c'est un ancien joueur, moi j'insiste sur lui. La Tunisie s'est présentée sans les anciens Tej, sans les stars. Donc, on peut dire, mais seulement ils cartonnent. Ils ont battu le Kenya 53-15. C'est le Kenya. Est-ce que la Tunisie est prenable pour l'Algérie? متفائل ولا متشائم وري؟ أنا متفائل. متفائل. جابر. مور سبوت. أنا بزاف متفائل. ان شاء الله. اذا هكذا نكونوا قد انهينا هذا البروميي شابيتر تاع الاونبال. راح نعود بعد قليل بعد الومضه الاشاريه. إذن مرحبا بكم في هذا العدد الثاني للحلم الأولمبي. وفي هذه الفقرة الثانية بعد الرياضات الجماعية راح نعرج الآن على الرياضات الفردية. رياضيين اختيروا من بين أحسن الرياضيين في 2005 من اللجنة 2015 من طرف اللجنة الأولمبية محمد فريسي في الملاكمة وكوثر ولال في الجودو. راح نستمع إلى هذه الرياضيين ونعود للنقاش. حبيت برك نقول الشعب الجزائري اللي كان يتبع فيا كوثر ما عندهاش لي موان باش تونطريني. يا با لي موان نونطريني صباح صباح وعشيه نونطريني وحدي. ما كاش تحضيرات، ما كاش لي ستاج اللي ما عنديش اون بورس اللي شوف خرجت اليوم ميور اتليت دو لاني 2015 ما عندهاش اون بورس. سي غراف. الناس كاع على بالها كنت واش دوموندي للسلطات هذه؟ نديموندي برك سيل فو بلي اهتموا بيا سيل فو بلي باسكو راني قريب لا كاليفيكاسيون. سي مون ريف نتكاليفيا لي جوز اولمبيك ان شاء الله. وبربي ان شاء الله نفرح بلادي ونفرح ما فامي ونطلع علم بلادي. وانتو تيري فيفا الجيري. هذا واش نقدر نقول لك. والله الانسان كما يقول لك يتفائل ويزيد. تفائل خير تجد خير. كما يقول لك انا والله كنت صرحت لاني الحمد لله سنه 2013 كنت نائب بطل العالم. بشوف سنه 2015 ميداليه برونزيه مازلنا في منصه التتويج في بطولات العالم والجزائري الوحيد اللي عنده ميداليتين متتاليتين في بطولات عالميتين. ان شاء الله والله متفائل. وكما قلت الانسان كما راه ميسنا في محمد فليسي. ان شاء الله محمد فليسي يقول لكم باللي ما يخيبش الامل ان شاء الله باش الانسان يكون في حسن ظنه ان شاء الله منصه التتويج في الالعاب الاولمبيه. رغم ذلك الانسان لازم يوفروا حاجيات لمحمد فليسي. ماشي محمد فليسي هو اللي كيجيبوا خلاص. لازم يوفروا له يشوفوا حياته الاجتماعيه يشوفوا كيفاش راه يعاني كيف يوفروا حاجياته ان شاء الله باش يكون هو كما يقول لك يكون المورال تاعو اولمبي ان شاء الله باش يكون يخمم غير في الالعاب الاولمبيه ما يخمم حتى في حاجه. وان شاء الله كما نقول لك انا متفائل ونزيد نصرح اليوم ان شاء الله منصه التتويج في الالعاب الاولمبيه. إذا سمعتوا كوثر ولال في رياضات الجيدو ومحمد فريسي في رياضات الملاكمة. أنا كنت حاب بوزيتيفي جابر حكمتنا كوثر ولال على نيجاتيفي. لا ماشي نيجاتيفي. فو دير لا فيريتي فو دير لي شوز تال كيل سون محمد. اجوردي كي تشوف انت وحده كيما كوثر وحده كيما محمد فريسي كي سي نقولوها بلي سي دي بوتونسيال ميدايابل. سي دي ميدايابل en principe s'ils ont les mêmes moyens que d'autres personnes هنا في الجزائر. انا j'ai toujours dit le problème حنا تاعنا c'est dans le partage des bourses d'État parce que l'État il faut savoir que c'est un amendement, c'est un décret que les athlètes de haut niveau arrivés à un stade mondial, ils ont une bourse d'État de préparation, surtout dans les sports individuels. Mais sur les derniers temps, je suis en train de voir que, personnellement, je suis en train de voir que le partage, il n'est pas équitable. On n'est pas équitable parce que quand tu vois, sans tirer sur nos champions, bien sûr, et sans les dénigrer, tu fais un tout faire Mkhloufi aujourd'hui, par exemple. Justement, je voulais vous poser la question. نسألك هذا السؤال. هل لازم يكون عندنا ميدالية ذهبية في الأولمبياد باش تقدر تكون عندنا on va prendre le cas تاع توفيق مخلوفي de 30 millions, pratiquement 30 millions de dinars. Il y a un barème. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut savoir qu'il y a un barème.
Le barème, ce n'est pas la fédération qui le fait, c'est la direction du haut niveau qui le fait. C'est un barème, c'est des classifications. Classification A, classification B et classification C. Et chaque classification a un budget et un nombre des bourses. Donc, pour rentrer dans la classification A, pour avoir la bourse, c'est être champion du monde ou être vice-champion du monde ou jusqu'au 5e championnat du monde. Je pense, c'est ça. Et quand tu arrives là, de la classification A, il y a des sommes. Donc un champion du monde et un champion olympique, ça n'a pas changé, c'est le même prix. C'est le même prix. À notre époque, à l'époque, mis à part Morsli et Hassiba, c'est l'exception de l'époque. C'était vraiment l'exception parce que quand l'Ashriya Saouda au collège, ils avaient besoin. C'était dans les 12 millions de dinars. 12 millions de dinars à l'époque. راح نقول indiscret, quand 12 millions de dinars. Nordin ou Hassiba à leur époque, c'est 12 millions de dinars. Il faut savoir, dans les années 90, c'est beaucoup d'argent. Nous, quand on est arrivé, la fameuse vague de Sydney, le meilleur FENA, on n'était que 2 ou 3, on touchait 4 500 000 dinars. Après, Nouria, c'est la seule qui est passée à 8 millions de dinars. C'est la seule, Nouria, parce qui était champion olympique. Et pour des considérations, mais bon, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on avait l'argent qu'on avait nous suffisait pour faire nos préparations. Aujourd'hui, quand moi j'ai eu l'information et que j'ai vu sur papier le prix que Mkhloufi Lahibar qui prend, c'est pas un argent qu'il le prend dans sa poche, il faut le dire. C'est un argent de préparation. 30 millions de dinars, en centimes, c'est beaucoup d'argent. Quand tu vois une Kautar et un Félicie qui sont encore là, qui sont vice-champions du monde, Mohamed Félicie, il n'a rien. Objectivement, sans tirer sur Mkhloufi, bien sûr, Laralb, il a été blessé plusieurs fois depuis sa médaille de 2012, mais il perçoit toujours son argent. Et Hadoma, ils sont toujours sur les podiums et ils disent qu'ils n'ont pas, ils disent certainement parce qu'ils ne vont pas mentir, ils n'ont pas de bourse d'État ou une bourse de préparation. Donc, l'heure est grave. C'est pas maintenant, mais je au contraire, le Mizaniya Hadi, il y a quelque chose qui m'a raconté au départ, c'est un problème de gestion. Les gens qui sont là, je ne sais pas s'ils ne voient pas ou là, je sais pas. peut-être. Voilà. سي محمود انت لعبت رياضه جماعيه تهتم بالرياضه الفرديه شويه؟ Bien sûr, oui. Bien sûr, أنا de toute façon هذا عرفته كيفاش عرفته. يا اخي ما ندمش اللي عرفته. Non, ça va, jusqu'à présent, ça va. L'âge de 5 ans. Bien sûr, on est des Algériens, on est des athlètes et on fait beaucoup de connaissances avec les athlètes. Déjà, on a des Algériens et ça nous fait vraiment plaisir et on les suit, surtout le haut niveau. Ou peut-être les futurs médaillés, soit olympiques, soit championnats du monde. يعود توجور الكلام على السبونسورينغ على لا بريز اون شارج كل مره رانا ندوروا في حاله ولا des fois on se pose la question est-ce que ce qu'il a dit j'ai fini à ce qu'il a dit Djaber aussi j'ai lancé ça comme une blague mais c'est vrai des fois on se pose la question est-ce que les athlètes ils sont pas équitables ou là c'est la gestion ou là c'est des gens incompétents. Des fois on se pose des questions. Des fois, on dirait qu'on fait exprès pour détruire certaines disciplines ou certains athlètes. جابر حبيت نختبروا اليوم في الشيء في اللغه العربيه ما راهي هرب لي صفيه تفضل وري اسمح لي سي جوست بور انفورماسيون Mohamed Félicie actuellement l'équipe nationale à la boxe ils sont à Kirghizistan à Biscuit ils sont en train de préparer il y a 13 athlètes qui préparent un tournoi international du 22 au 2. Le tournoi de préparation, c'est pour le tournoi qualificatif de Yaoundé qui va se dérouler du 9 au 20 mars, qualificatif pour Rio de Janeiro, Inch'Allah. Donc, il y aura aussi 2 boxeuses pour la qualification. Quand on dit Mohamed Félicie, tout à l'heure, tu parlais de la bourse, etc. Mais la bourse, il faut être un champion du monde. Il est vice-champion du monde. Il est vice-champion du monde 2 fois. Parce que c'est il est juste champion du monde. Il faut savoir, je te coupe une chose. Là, on parle sportivement. Techniquement parlant, donc je vais te dire. Moi, je ne diffère pas. J'étais athlète de haut niveau, j'étais champion du monde, j'étais vice-champion olympique et j'étais vice-champion du monde plusieurs fois. Un vice-champion du monde, c'est quoi pour toi? Moi, je ne suis pas contre Félicie ou contre Kautar, etc. J'aimerais bien qu'ils aient la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il y a un truc que je vais t'expliquer. C'est un vice-champion du monde. Il faut avoir un statut. Champion du monde, champion du monde ou la médaille olympique, comme Morsli, etc. Il y a un facteur plus important, c'est que maintenant,
économiquement, il faut regarder l'aspect de l'État. D'accord. Le baril il est à $30. كيفاش حبيت نتايا ايه mais attends mais donc il y a un aspect économique l'enjeu اسمح لي نقاطعك نقاطعك في هذا الكلام mais bon اسمح لي il faut aller doucement شويه aussi هو راك دير في الاقتصاد non c'est pas bah oui le sport c'est l'économie هي مشاكل هذه مشاكل تعرفها الرياضه خاصه الرياضات الفرديه منذ مده حتى كي كانت البحبوحه راح نسقسوا رياضيه اخرى جابر دقيقه اضيف حاجه صغيره بك على واش قال لك الاقتصاد الجزائري ماشي مشكل علاش يديروا كما يقول لك الدوره التكبيريه الاقتصاديه تاع 2015 2016 دير في دوا بيان انا كنت اني كادر في المينيستير دوك نهضر لك هضره باش تفهمها بيان لو مينيستير شاك مينيستير يبريزونت ان بودجي عنده ان بودجي اي بان في البودجي هذا كاين la somme تاع les bourses elle sort déjà au départ donc c'est pas un problème تاع $30 ou $40 ولا c'est un budget نعطيك un petit schéma صغير aujourd'hui je suis le ministre je demande à monsieur Bouanner qui est premier ministre avec des députés قال انايا نسحق aujourd'hui 20 milliards في 20 milliards j'inclus il y a des gens qui travaillent pour inclure la bourse تاع هاد des athlètes dès le départ ça veut dire ils l'ont انا واش قلت لك le problème c'est dans le partage ça veut dire que كيفاش عندك 3 ملاير باش تمدهم اكس وما عندكش 500 مليون باش تمدهم لايكراك. احنا on s'est habitué à une mauvaise habitude في l'Algérie, c'est que l'athlète il va demander de l'argent. C'est pas l'athlète, c'est la fédération qui prend l'argent et après la fédération c'est elle qui distribue pour les athlètes. اسمح لي. Mais bon, je te parle du statut champion du monde. C'est normal, il a plus qu'un statut amateur. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais اسمح لي. Par exemple, je te prends un exemple. Wahab تاع التنس وهاب il a gagné à Sydney il a battu Roger etc. il était l'espoir du tennis algérien à partir du moment où il est rentré oui je veux avoir mon argent etc. on l'a perdu le gars on l'a perdu راك تتكلم على الجانب المادي راك تتكلم على الجانب المادي moi je suis pour que la fédération de chaque discipline c'est elle qui donne aux athlètes c'est pas à l'athlète d'aller au MGS et demander etc. Le sport de haut niveau c'est de la science. Et la science, c'est pour les scientifiques. On a beaucoup de mécaniciens qui font le travail à les scientifiques. C'est Mahmoud. Voilà. خلاصة القول أعطانا لاعب سابق دولي سي محمود بوعنيق. سي une phrase très intéressante محمود بوعنيق قال لي وهو اللي بالصور كنت حاضر في الحفل اللي نظموا لو كوميتي اولمبيك الجيريان وكانوا كرموا فليسي وكوثر ولال وتلاقيت باللو ديريكتور جينيرال المدير العام لشركه اليونس بارتنر سبونسورينغ راح نسمعوا له واش قال لنا. D'abord, nous ne sponsorisons pas seulement l'événement, nous sommes partenaires sur 4 ans avec le comité olympique algérien depuis 2 ans déjà. Il nous reste 2 ans. Nous sommes d'abord pour les valeurs de l'olympisme, pour la pratique sportive et physique. Et nous voulons promouvoir toutes ces valeurs au sein de la société. C'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner le comité olympique d'abord à l'année sur ces événements annuels et pour cette grande soirée annuelle que nous avons l'honneur d'être l'un des sponsors majeurs. C'est possible, là, c'est possible. Madame la directrice de communication, elle va regarder. On est en train de regarder pas mal de dossiers cette année. C'est possible qu'on pourra peut-être sponsoriser quelqu'un, ne serait-ce que de l'aider pour qu'il soit à la hauteur de nos espérances. Quelques noms? Non, j'ai pas de nom, malheureusement, j'ai pas de nom. إذا كان هذا معنا حسن خليفتي المدير العام لشركه اليونس اسيونس للتامينات. ما عطاناش الاسم اللي راح ياخذوه اون شارج مي المهم انه يهتموا بالرياضيين بارتنير في اللجنه الاولمبيه ومن ميم طون ان سبونسور. C'est magnifique, on a besoin des gens comme le monsieur. Déjà, c'est pas question que sur le plan financier, l'état d'esprit lorsque tu le vois parler, il est inclus dans le sport. Il a envie d'aider le sport. On a besoin des gens comme ça, donc il n'y a rien à dire. Jaber.
Mohamed, les gens comme Hassan Khelifati, moi je le connais personnellement à travers le sponsoring aussi. Donc j'ai été amené à plusieurs fois de le rencontrer dans Had la Fès qui m'a terminé un sponsoring. C'est quelqu'un qui m'a parlé que c'est pas la première fois qu'il il essaye avec les moyens du bord, les Ando. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, la société elle est devenue une grande société où elle peut subvenir à un certain niveau de sponsoring. Et il ne faut pas oublier que Adna gagne d'autres sponsors aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à d'autres sports que le football. Donc on revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure Houari, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut passer par le biais des sponsors, شركات هذوما اللي on va dire يقللوا ويعاونوا الباريل باش الناس تعود عندها دراهم في البورصه. وهي قضيه اليوم اللي تطرح منذ مده سنوات تامين اللاعبين اغلب اللاعبين في الجزائر في الجزائر ماشي مامنين صافيه هي معنا انتم في المنتخب الجزائري الى ما عندكمش مهنه ميزا بار كره الطائره لازم لك تامين pour assurer l'avenir. Bien sûr, mais ça chez nous les volleyeuses généralement c'est pas vraiment un grand problème. انت كلاعبه في فريقك كاين تامين؟ ما على بالكش. Bon, ça existe mais voilà كما قال basique. وهو شيء مهم تامن لاعب تقدر اصابات تحرم رياضي او لاعب او نهائيا تقريبا. نديروها شوف كما قال لك مقبل محمود سي كو لي سبورتيف دو نيفو لو بروفيسيوناليزم سي سا سي كو حنا à peu près moi je parle de mon expérience personnelle انا كان عندي mon staff technique وحدي هذيك لا بورس اللي كنديها باغ اكزومبل ليتا كان عندي ان staff technique et un staff médical هذاك لو staff technique et le staff médical il faisait tout pour حاجه ما تخصني dans le sens où ils allaient en France, ils allaient en Europe pour trouver le meilleur assureur qui peut assurer mes jambes, pas m'assurer moi. Là, on va parler. Même sur le plan matériel médical. Voilà, directement. L'assureur à l'étranger, par exemple, et j'ai travaillé dans des assurances à l'étranger, je vous dis, c'est directement. Par exemple, vous êtes footballeur, il va voir uniquement, par exemple, la cheville. Le compartiment. J'ai été assuré pour mes jambes uniquement. Peu importe, l'assureur, parce que c'est par rapport à. Il faut payer l'assureur. Parce que le club. Tu parles de l'athlète. Moi, mon kiné en France, il les a assurés. Le kiné. Donc aujourd'hui, il faut savoir gagner. Est-ce que les clubs يقدروا يتحملوا المبلغ pour assurer les volleyeuses ou les handballeurs parce que les assureurs ils vont demander beaucoup attention. C'est pas comme un véhicule. Par exemple, un petit chiffre en 2001, j'avais payé mon assureur 10 000 euros à peu près. Bien sûr, quand il sera je vais gagner beaucoup plus. Mais je vais champion du monde وما يصراليش. إذا كانت هذه جابر كانت هذه فقرة التأمينات راح نعود دائما إلى الحفل الذي نظمه الكوميتي أولمبيك الجزائري وكان مسعود ماتي كان تلقب بهواري في الحفلة نستمع إليه ثم نعود. Pour le moment, nous avons 4 athlètes qui sont qualifiés, mais qui doivent aussi maintenir leur classement mondial qui leur permet d'être présents aux Jeux Olympiques. Il y a aussi un nombre d'athlètes qui est en course. Et nous avons au total 8 athlètes qui concourent pour la qualification. Il y a aussi d'autres athlètes en filles. Et je précise Walal Kautar qui a encore les chances de qualification. Nous avons aussi Agouar Iman qui est en course, Haddad Jazia et Aslah Sonia. D'abord, la qualification c'est le plus important. Parce qu'actuellement en judo, c'est pas facile de qualifier des judokas sur un classement mondial. Vous savez que pour être qualifié aux Jeux Olympiques en judo, il faut être classé parmi les 14 premières chez les dames au niveau mondial et les 22 premiers chez les hommes. Donc c'est déjà une grande réussite et un grand succès de qualifier des athlètes pour les Jeux. إذا كنت أقول بلي أنه هواري بسول الصحفي في قناة الجزائر التقى بالرئيس الاتحادية الجزائرية للجودو في قاعة سطاولي بطولة ما بين الرابطات. هواري أنت تلقيت مسعود ماتي وتكلم وعاد على كوتر ولال.
Bien sûr, Ada la contrôle. Mais pour savoir, Mohamed, quand je lui fais de l'interview, c'est à la salle de Bousmaël, la lumière s'est éteinte, donc la compétition s'est arrêtée. Apparemment, on fait dire que la salle, il n'y a pas d'électrogène. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie avec la lumière, une partie en noir. C'est juste pour, entre parenthèses. On parlait des infrastructures en Algérie. Donc, pour revenir, le judo en 2012, il y avait 2 athlètes. Et là, on a pas mal d'athlètes qui sont en course, parce que vous savez, il faut ramasser des points. Et les points les plus importants, c'est championnat d'Afrique, où on peut avoir plus de 400 points qui vont se dérouler le 6 avril en Tunisie. Entre-temps, il y a des Open Bulgarie, Grand Chelem de Paris, Argentine, Piro, etc. Donc, ce qu'il dit, le président, il a raison. L'exigence de plus de moyens dans le circuit mondial, parce qu'il y a plus de 40 tournois internationaux, et là, pour gagner des points, pour pas se qualifier au Rio de Janeiro. Et là, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'argent pour envoyer des athlètes. On peut envoyer jusqu'à 9, 13 athlètes. Et la dernière participation algérienne, c'était dans le Grand Prix de Havane, qui s'est déroulé à Cuba, où nos athlètes ils ont été éliminés au 3e tour, etc. كانوا أربعة رياضيين. 4 رياضيين منهم هود زرداني. Voilà, هود زرداني, جدي أسامة, عبد الرحمن بن مهدي, كذا. Voilà. Donc. إذا كان هذا مسعود ماتي رئيس الاتحادية للجيدو. راح نغلقوا مرة أخرى موضوع الرياضات الفردية وراح نعودوا إلى الرياضات الجماعية. معنا اليوم صفية بوخيمة وجدي روحك حتحضري اليوم. إذا راح نشوفوا التقرير اللي عدوا زميلنا نسيم لبسير عن هذه الرياضة ثم نعود للنقاش. بعد حضور متتالي في كل من أولمبياد بكين في 2008 ولندن 2012 يطمح المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات تسجيل مشاركته الثالثة في الألعاب الأولمبية القادمة بريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل. ومن أجل حدوث ذلك سطر المدرب الجديد للنخبة الوطنية محمد أمين بلعسل الذي تولى زمام الإشراف على العارضة الفنية بداية من السنة الجارية، حيث أقدم بلعسل على إجراء تربص تحضيري أول بالمعهد الرياضي لعين بنيان، موجها الدعوة ل 24 لاعبة يختار منهن 14 واللواتي بدورهن سيكون المعنيات بخوض معسكر تدريبي ثاني مبرمج بتونس من 3 إلى غاية 8 من شهر فبراير القادم. On a pris un effectif composé de l'équipe Lilab de la Coupe du Monde ou l'équipe Lilab les Jeux africains. C'est à partir de là où on a convoqué ce nombre d'athlètes et pour voir que l'athlète la plus prête, où elles vont essayer d'être au groupe qui vont préparer le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. وبالعودة إلى إعداد المنتخب الوطني الذي سيكون مدعوا للمشاركة في دورة ياوندي المقررة من 10 إلى 17 فبراير بالكاميرون والمؤهلة لأولمبياد ريو، ستعرف تشكيل غياب عناصرها الأساسية التي كانت حاضرة في المناسبتين القاريتين، وذلك لأسباب مختلفة تتأرجح بين إصابات ودخول بعض اللاعبات في القفص الذهبي. Donc il y a des athlètes, ils ont assez d'expérience. Donc elles peuvent donner beaucoup plus pour cette équipe. Et notre objectif principal beaucoup plus, c'est préparer une équipe jeune pour les années à venir. Vu qu'il y a un petit changement, ce changement brusque, le départ de beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire à la retraite, bon, soi-disant à la retraite, il y a des Rabbi Farrahum qui يتزوجوا الله يبارك لهم وكاين اللي sont malades jusqu'à maintenant ils n'ont pas récupéré. ولتعويض غياب ذوي الخبرة أمثال الموزعة فاطمة الزهراء أوكازي والمهاجمة زهرة بن سالم، ركز التقني بالعسل على ضخ دماء جديدة والاحتفاظ باللاعبات اللواتي خضن المنافسات السابقة في صورة صفية بوخيمة وسارة بالحسين. Bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est pas un truc qui se passe chaque année ou des fois il y a des athlètes qui participent qu'une seule fois dans leur vie. J'espère reparticiper et cette fois-ci en tant qu'athlète titulaire et non remplaçante. Ça se passe plutôt bien, c'est notre premier stage depuis longtemps. Il y a une très bonne ambiance, tout le monde est à fond l'entraînement.
Oui, l'équipe s'est rajeunie et tout. Bien sûr, le niveau là-bas, c'est très très haut, bien sûr. Mais il faut travailler, il faut bosser pour avoir ce niveau, bien sûr. Avec des stages et tout. دورة ياوندي ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لشبلات المدرب بالعسل، لا سيما أن هنالك تأشيرة واحدة يتنافس عليها 5 منتخبات ومن بينهم أقوى الفرق، ويتعلق الأمر بالبلد المنظم الكاميرون والمنتخب الكيني الذي يعد أكبر المرشحين لنيل اللقب، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني والثالث دورة استدراكية ما بين الفترة الممتدة من 16 ماي حتى 6 جوان. باش قالنا انا ما نخدمش بلا اوبجيكتيف جوغ جيت بان نخدم باش نلحق سي على بالي ما نلحقش ما نجيش. Dans ce cas l'entraîneur je pense qu'il va faire son travail et nous aussi on va essayer de faire le possible pour se qualifier. يبقى الهاجس الأكبر للاعبات المنتخب والمدرب هو عامل الوقت، حيث لا يفصلهم سوى أسبوعين فقط عن انطلاق دورة إفريقيا، وهو ما يعد ضئيلا من أجل التحضير الجيد. لكن في المقابل أكد الناخب الوطني أن لاعباته سيلعبن كل حظوظهن للتأهل والتحضير ألعاب إفريقيا 2017. Le temps presse et en une période très réduite, c'est insuffisant. Mais c'est pas impossible. في انتظار ما ستسفر عنه دورة إفريقيا نتمنى كل التوفيق للاعبات المنتخب الوطني، لكن السؤال المطروح هل بإمكانهن أن يفعلوها في ظل ضيق الوقت والمنافسة الشرسة بين المنتخبات على تأشيرة التأهل؟ إذا كان هذا التقرير اللي أعده زميلنا نسيم البصير عن رياضة كرة الطائرة. السيدات سمعنا المدرب الجديد محمد أمين بلعسل عنه فريقه بين لي فوليوز اللي راحوا للتقاعد وبين لي فوليوز اللي دخلوا القفص الذهبي. إن شاء الله ربي يهنيهم. بقات صافية يضحك بقات معنا صافية تقريبا أقدم لاعبة في المنتخب الجزائري منذ 2007. تعطينا واحد تقريبا واحد 70 سيليكسيون. هكاك à peu près. هذا سيتي لو بروميي اون دير ماشي تربص كبير ولكن تربص صغير، خاصة انه هذا مدرب جديد محمد بلعسل جديد قديم خدا كانت عنده مغامرة في الخليج، درب في الجزائر واليوم على رأس المنتخب الجزائري سيدات لكرة الطائرة. كيفاش كان لو بروميي كونتاكت بين اللاعبات والمدرب الجديد؟ Bon, ça c'est un petit problème parce que déjà le petit regroupement Hadek, la prise de contact, j'ai pas été à cause des bon, à ne pas. انت كنت تقريبا خدمتي مع زوج تقنيين اوروبيين مع البولوني مع سالفاني الايطاليان. وكيفاش كانت العلاقه بين اللاعبات والمدربين، خاصه البولوني اللي كان تقريبا يتكلم واحد الفرنسيه Non, ça n'a pas posé un vrai problème de la communication parce que c'est des termes internationaux, donc c'est des termes qu'on utilise, c'est tout le monde qui utilise les mêmes termes, le volet. لا مانيش نتكلموا على لاسبي تكنيك باسكو لي تيرم ما يتبدلوش تكنيكمون، لي تيرم يبقاو باللغه الانجليزيه لا لونغ مير ما يتبدلوش، مي كيكون كلام شخصي بينك وبين. Il reste toujours qu'il y a avec lui aussi des entraîneurs algériens. Le deuxième entraîneur, le staff médical, donc il reste toujours quelqu'un qui l'aide et qui transmette le message. صافية قولي لنا اليوم كيفاش راهو المنتخب بعد نقولوا ذهب الكوادر منهم الكابتن فاطمة زهراء وكازي المعروفة. هذا منتخب شبوه تم تشبيب المنتخب، ولكن هي ما تظنش باللي انه راح نغامروا شبه منتخب نروحوا نلعبوا ان تورنوا كاليفيكاتيف في الكاميرون، منتخبات قويه كاميرون كينيا مصر. Bon, c'est un changement radical parce que la plupart des athlètes qui ont été les principales, les piliers de l'équipe, qui m'appelle l'entraîneur M. Blassel, a des raisons particulières, qu'il les Zoujou, qu'il les Raho. Donc c'est pas vraiment facile de perdre des athlètes pareils et de changer l'équipe et d'espérer d'aller vraiment loin d'un seul coup. Il faut vraiment du travail. وتكلمنا حاجه اللي عجبتني بقى لكم هذا روح المجموعات. تكلمنا من قبل اون اوف كنت نقول لك فاطمه زهراء راحت للتقاعد، انت الكلمه الاولى اللي قالتها لي انسانه قادره تزيد تعطي المنتخب الجزائري.
Bien sûr, c'est une personne qui peut encore donner plus et plus et plus. Parce qu'elle a des capacités, elle a... Bon, c'est tout le monde presque اللي يعرفوا الفولي يعرفوا فاطمة زهرة وكازي. Mais ça reste que le volley ما يحبش عند une athlète ou la deux ou la trois. Voilà, c'est une équipe, donc on doit reformuler l'équipe هذه ونطلعوا les jeunes. On va les intégrer dans le groupe. Inch'Allah. Ou j'espère راح نروحوا نقدموا le meilleur إن شاء الله. C'est juste pour revenir à Okazi, elle est malade. Elle a déposé un dossier au niveau de la fédération qui a été accepté. Donc, elle n'a pas arrêté Hagda, elle a même arrêté de jouer au GSP. Donc, ça, entre parenthèses. Et Boukhima, j'ai discuté avec l'entraîneur Blassel, c'est la capitaine d'équipe. C'est la nouvelle capitaine d'équipe parce qu'elle était entre elle et Olmou. Mais donc, elle a déjà participé à 2 Olympiades, 2008-2012, et un championnat du monde et une Coupe du Monde. Et seulement, l'équipe, la nouvelle équipe Hadia, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais les jeunes, il y en a 4, elles ont participé à Londres 2012. Parmi elles, Salima Hammouch, Dalal Marwa Achour, Sarah Belhoussine, Cilia Boura. L'entraîneur que j'ai interviewé, il est conscient de la tâche. Il sait que c'est un laps de temps parce qu'il a été nominé le 5 janvier. Et il a un tournoi le 12, du 12 au 19 à Yaoundé pour qualificatif au Cameroun. Donc, il y a 5 équipes seulement. Avant, c'était 19, mais maintenant, il n'y a que 5. Et parmi les 5, c'est les meilleurs. Tunisie, Maroc, Kenya, Cameroun. Donc, et ils vont rentrer en stage le 30. Donc, ouais, il est conscient de la tâche, c'est difficile. Mais il y a une motivation à les joueuses parce que parmi les 4 radios que j'ai cités, il y en a, elles n'ont pas joué. Donc, elles veulent prouver et prendre leur revanche, etc. pour se qualifier. Pourquoi pas se qualifier à la 3e Olympiade consécutive. Inch'Allah, voilà. Moi, j'ai une question à te poser. Comment, en tant que capitaine, le groupe, c'est un poids pour toi d'être capitaine de la nouvelle génération? Ben, c'est sûr, ce ne sera pas facile parce que non seulement l'équipe va être بدل, ou le capitaine il doit représenter l'équipe. كاين فيها بزاف les détails parce que لازم يكون à la hauteur, يكون toujours un exemple. Diplomate. Voilà. Donc ça ne sera pas vraiment facile, mais d'après mon expérience, avec les anciennes et l'آخر, j'espère نكون على القمة إن شاء الله. احنا كنا نتكلموا من قبل انه المنتخب الوطني حتما يبدا من فئه شبانيه، انت كنتي في فريقك السابق، انت بنات بجايه لازم نذكروه، لعبتي في لاس دبليو بجايه، الجمعيه الرياضيه لولايه بجايه، اليوم راكي في احد اعرق انديه في الجزائر، اكس مولوديه دالجي، المجمع البترولي. واش تغير سواء اداريا سواء في طريقه في تكنيكمون بين كي كنتي في بجايه والمجمع البترولي؟ Bon, il n'y avait pas vraiment une grande différence parce que Bjaya Mankolouch, c'est Habina ou la Karhana, c'est une école. C'est un pôle, t'as le volleyball في الجزائر. Voilà. Donc Kiknetma, il y avait du travail, il y avait tout, mais ce qui fait la différence, c'est question de moyens. Parce que sincèrement, Fibjaya, il y a plusieurs équipes et tout. Il y a des athlètes qui sont motivés, qui genre, ils aiment le volley, ils aiment leur sport, mais ça reste toujours question de moyens. Vraiment, ناقصة في بجاية par rapport هنايا GSP. عندكم آخر تربص بداية فبراير في تونس avant d'aborder le tournoi qualificatif. Oui, je pense que c'est un stage de 8 jours. راح يكون في ياوندي. كيفاش تشوف أنت كقائدة جديدة للمنتخب؟ كيفاش تشوفوا حظوظكم اليوم للتأهل للأولمبياد الثالث في تاريخ الرياضة في الجزائر؟ Pour commencer ce stage, il ne sera pas vraiment suffisant. Parce que les Jeux africains, la fin septembre, aucun regroupement. Et ça cause un problème. Vraiment un problème. Et puis après, un stage de 8 jours, je pense, ou là 10 jours, c'est pas suffisant. Sincèrement, c'est pas suffisant. C'est juste pour dire que le stage HADA, c'est le 30 au 3.
Il va se dérouler à Ain Bnian. Après, du 3 au 8, elles vont partir en Tunisie, elles vont jouer des matchs. Et là, il va prendre 19 joueuses avec lui. Et de la Tunisie, ils vont aller directement à Yaoundé. Donc, il va choisir 12 joueuses. Les autres, elles vont revenir. Donc, c'est vraiment très, très serré. Et on peut dire que l'équipe nationale féminine de volleyball, elle est en reconstruction. Donc, il ne faut pas attendre un miracle. Mais bon, après, tout dépend des circonstances. Comment ça se passe, parce qu'il y a aussi le Kenya qui est redoutable. Le Kenya. Vous avez déjà joué contre les Kenyans? Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, l'année passée, on était vice-champion. On a perdu le dernier match. C'était en finale. C'est un peu difficile de battre le Kenya le Kenya. Mais malheureusement, on a perdu aussi le tournoi les Canhnaya Farmdan. Le Grand Prix, voilà. Mais vous avez perdu difficilement. Difficilement, voilà, on a fait un 3-2. Je vais juste intervenir pour te dire. Notre émission, elle s'appelle comment? Le rêve olympique. Al-Halm olympique. En tant que capitaine aujourd'hui, est-ce que tu peux prétendre à leur vendre, pas vendre en sens commercial, à tes nouvelles coéquipières, ce rêve de participer aux Jeux olympiques? Voilà. Est-ce que tu penses que tu pourras les guider et leur donner le souffle, le courage donc est-ce que tu penses qu'avec même avec le peu de moyens même avec le peu de moyens qu'on a, est-ce que tu penses pouvoir psychologiquement passer ça? Voilà, il faut bien le préciser, psychologiquement, on peut faire plusieurs choses. Voilà. Parce que qui marque le rêve olympique, c'est vraiment un rêve de participer à tel JO de Rio. Donc, j'ai eu de la chance d'y être 2008 et 2012. Donc, c'est vraiment un rêve. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez joué votre premier match lors de ces Jeux Olympiques en 2008? Bon, c'est une autre sensation. C'est vraiment une autre sensation de se retrouver face à des équipes mondiales et à un niveau vraiment élevé. C'est génial, c'est vraiment génial. Oui, c'est pas facile, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Il y a tout, c'est un tout. Sur le plan personnel, واش تتمنى ان شاء الله انت في هذه لا نوفيل سيزون ميزا با ان شاء الله اللي نتمنى لكم ثالث مشاركه في الاولمبياد، حاجه كبيره اتخو بارمي لو غوتا اللي راح يشارك في الاولمبياد. كنت تقولي لي من قبل نقدر نشارك خطره في حياتي الاولمبياد وما نزيدش. Ça c'est un rêve d'un athlète, mais pourquoi pas chercher aussi loin وخاصة انت اختاريتي رياضه اللي ما تساعدكش تروحوا للبرازيل، سي سبيسياليست تاع كره الطائره كره الطائره الشاطئيه. C'est vraiment un événement à ne pas rater. Si on a شغل في يدنا هكا راهي في يدنا. On va faire tout. Pour le moment, راهي يفيدكم صافية. Pour le moment راهي يفيدنا، صح راهي يفيدنا، مي راهي ثقيلة شوية. إن شاء الله تكون إن شاء الله نكونوا حنا في الخير عليكم. إن شاء الله. وإن شاء الله تعودي لنا إن شاء الله بالتأهل إلى الأولمبياد، وهكا نكونوا غلقنا الموضوع. قبل ما نغلقوا كاين جوست l'équipe nationale تاع الفولي messieurs. Qui sont classés 3e le dernier tournoi à Brazzaville. Là, ils vont jouer un tournoi qui va commencer du 14 au 5 juin prochain. Donc, les équipes, elles vont jouer contre le Chili, l'Amérique du Sud, et le Mexique. Donc, pour se qualifier à Rio de Janeiro. Donc, ils ont une seconde chance. Et référence d'une étape de la World League, la Tunisie a battu le Mexique cette année en 2015. Donc, l'Algérie a toutes ses chances pour se qualifier, Inch'Allah. هواري لازم يختم. شكرا لك هواري. إذن كان هذا رياضة كرة الطائرة، وراح نمر لرياضة أخرى. وفي الرياضات الجماعية هو الفريق الوحيد اللي تأهل إلى المونديال، فريق كرة القدم الأقل من 23 سنة تحت قيادة المدرب السويسري بيير أندري شومان. وكان تأهلوا في السنغال باحتلالهم المرتبة الثانية با دكوا روجير، خسروا نهائي أمام نيجيريا، ولكن تأهلوا منذ 1980 ما شفناش المونديال منذ ليبوك تاع أحسن لاعبين في الجزائر اللي مروا بلومي ماجار وعصاد. راح نسمع المدرب الوطني التقني السويسري بيير أندري شومان مدرب المنتخب الجزائري الأقل من 23 سنة، ثم نعود. Je ne suis pas un entraîneur de spéculation. Il y a le travail,
Il y a un choix avec les joueurs. Maintenant, il faut respecter les joueurs qui ont qualifié l'équipe d'Algérie pour les JO. Ils savent, le premier discours que j'ai eu lors de cette réunion, c'est qu'il y a de la concurrence, c'est logique. Et eux, ils sont là aujourd'hui. Et maintenant, il y aura de la concurrence pour aller de l'avant. Les meilleurs seront à Rio, ceux qui travailleront. Et il y a un équilibre de l'équipe à faire, à trouver le bon équilibre. Et le meilleur équilibre sera à Rio. Est-ce que vous allez renforcer le compartiment défensif, surtout dans l'axe? Écoutez, on ne va pas, de nouveau, aujourd'hui on est en phase de travail et on a le temps jusqu'au jeu de Rio. C'est sûr qu'il faudra être prêt, on sera prêt pour Rio. L'objectif pour Rio, c'est une médaille ou une bonne participation? Aujourd'hui, c'est de bien se préparer déjà. Je crois que c'est l'étape, c'est 6 mois, 7 mois de travail. Il y a les clubs, il y a l'équipe nationale. Et ça sera surtout au niveau des stages que ça sera important d'avoir des matchs internationaux, d'avoir des possibilités pour se frotter aux autres nations. Dernière question, coach. Est-ce qu'après Rio, vous allez continuer l'aventure avec les Verts? Laissez-moi déjà aller jusqu'à Rio. Je crois que c'est le plus important. Je suis fixé là-dessus. Après, on aura le temps d'en parler. إذا كان هذا معنا التقني السويسري مدرب المنتخب الجزائري أقل من 23 سنة لكرة القدم بيير أندري شومان. كنا نقول لكم أن المنتخب الجزائري حقق تأهل أسطوري منذ 1980 ما تأهلش المنتخب إلى الأولمبياد. كان آخر مشاركة للجزائر كانت في أولمبياد موسكو في 1980. إذا نختم بهذا كل الفقرات. راح نجوزوا لا دانيير روبريك تاع هذه الحصة تاع الرقم العدد الثاني من الحلم الاولمبي مع سي جابر. لو كود كور تاع الاسبوع. الكود كور تاعي تابع مع l'émission parce que moi il est directement par rapport au manque de gestion des infrastructures et des moyens que l'Algérie donne pour les sportifs, parce que كاين les moyens mais la gestion, je reste toujours sur la gestion qui m'a قلت انت محمد. C'est mon coup de gueule, c'est que on a de très mauvais gestionnaires sur les moyens que l'Algérie donne. Coup de cœur, je ne sais pas si شفتوا la cérémonie تاع le COA تاع le comité olympique algérien. C'est l'hommage du père de Mohamed Adlar qui est très malade, notre champion olympique, plusieurs fois champion olympique, qui est très malade. Et c'est l'hommage que son père a donné à son fils. Généralement, on voit que le fils, en tant que sportif, donne l'hommage à ses parents. Là, c'est le père qui est venu faire l'hommage à Wildo. Voilà. Donc, c'est إذا راح نكملوا avec une note d'optimisme. قدامنا نديروا لو تور دو لا تابل. كل اليوم معنا نكملوا اون نوت دوبتيميزم. اليوم معنا هديه من جابوها جمعيه ابن خلدون لمدينه بلديه العفرون. راهم معنا لاقل من 16 سنه ونطلب من لو ريبريزونطون اللي يتفضل معنا. شكرا لك. هدية بسيطة من جمعية الرياضية ابن خلدون العفرون. بسيطة ولكن كبيرة. شكرا يعطيك الصحة. شكرا. إذا كانت هدية جمعية ابن خلدون لبلدية العفرون لفئات أقل من 16 سنة. تداه أنا اللي كولا اللي عجبوني يا خويا حمراء وكحلة. جابر تحب يسمع. إذا سادتي on va faire un tour de table. كلمة أخيرة لمحمود. شكرا لك ديجا اللي جيتنا اليوم. شرف. إن شاء الله ما تكونش الأخيرة. إن شاء الله نخليو لك الكلمة الأخيرة. إن شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله moi mon souhait c'est puisqu'on est في l'événement إن شاء الله l'équipe nationale تربح en demi-finale ou pourquoi pas إن شاء الله بإذن الله la finale ils vont se faire qualifier pour les JO. إن شاء الله. صافية بخيمة ولا بوتلا؟ بخيمة. صافية بخيمة. نخلي لك الكلمة. Bon, merci de m'avoir invité. Merci لك. شكرا لك اللي جيتينا. Bon, là, أني نتمنى بلي l'équipe تاعنا elle va se donner à fond. Malgré c'est pas facile,
mais Inch'Allah, on va le faire pour la 3e fois. Inch'Allah. Et je souhaite bon courage à toutes les athlètes. جميل في قسم الرياضي وريب الصور كلمة أخيرة. كلمة أخيرة elle s'adresse à Safia qui, je rappelle qu'elle est, elle est universitaire, elle prépare une licence en sport FLI STS et ça fait plaisir de voir des athlètes et qui travaillent bien à l'école. Donc ce que je souhaite à toute la jeunesse algérienne et les sportifs. C'est que tous les participants et tous ceux qui doivent se qualifier pour les Jeux se qualifient et nous ramènent quelques médailles. Voilà. أنا كلمتي الأخيرة ان شاء الله شاك موا ان شاء الله نشوفوا هذا لو بومون ان شاء الله بور باسي هذه الساعه تاع الرياضه الاولمبيه. اذا هذه نهايه الحصه. شكرا لكم على المتابعه. ان شاء الله نعطيكم لو رونديفو الشهر المقبل بمواضيع اخرى. شكرا.